नमस्कार श्रोता बंधु, आसतु शुणा आउ गोटे सुंदर कहानी मातृसेवा। दीपंकर बाबू इंडियन आर्मी रे चाकरी करती। 90 दशकर कथा। सेतेबेले मोबाइल फोन रो एते व्यवहार न थाए। छतिया बजार ठारू 2 किलोमीटर दूर तांको घर। से जेउठिकी जाती कहती आमे छतियारू आसीचु। द्वितीय श्रीक्षेत्र पुरी बड़ ठाकुर बलभद्र, माँ सुभद्रा आउ कला ठाकुर कला कन्हई आसबे आम छतिया बट। नीलाखेला करिबे एइठी आउ कलिजुग शेष हब। आमे पंचकोशी भितर रहिबु, आमर किछि हेब नाही। मोर एते बड़ भाग्य, पुरी जाई जगा को दर्शन न कले कौन हेब। आमे एइठी आमर छतिया बटरे जाई से चतुर्धामूर्ति दर्शन करी आसु। एबे 8 दिन पाई घर को आसीचंती दीपंकर बाबू। मनरे भाबिले 8 दिन पाई छुट्टी नहीं आसीची, परिवार सहित टिके पुरी बुली आसिले हुंता। तार दिन सकाळू दीपंकर बाबू तांको परिवार बाहरिले पुरी। स्त्री लता आउ 2 झियो मधु सबिता समस्ते बाहरिले पुरी। पुरी बड़ दांडरे पहुंची अरुण स्तंभ पाखरे छिड़ा होई 2 हाथ ऊपर को टेकी दीपंकर बाबू महाबाहू एई भवसागर रु पारिकर महाबाहू 22 पाहाच देई चलिले बड़ देउल को। आउ चौकाठ निकटरे छिड़ा होई कहिले मणिमा, मु सबु बेले देश मातृकार सेवा पाई बाहरे रहूची। मोर परिवार को तुमे साहा भरोसा होइथिबो। तुमे तांको टिके 2 आखिरे अनाइथिबो। महाबाहू हे कालियार भुज, मोर कर्तव्य पाखरे मु मो परिवार को एका करी जाउची। तुमे साहा न हेले 3 पानी कुटुंब मोर भासी जिबे। बढ़िला झियो 2टी रोगिणा स्त्री सबु बेले मोरी बाट को अनाई बसंती। वर्षकरे 2 थर छुट्टी मिलुची, सेइथिरे सेमानंकु भलरे समय देई पारुनी। तुमे साहा भरोसा कही बाहर को चली आसिले। लक्ष्मी मां को दर्शन कले, तांको मंदिर रे किछि समय बसिले। तापरे बट गणेश पार्श्व देवादेवी दर्शन कले। आनंद बजार रे पेट भरी अबड़ा खाइले। बाहर को आसी सुखिला भोग, गजा भोग आउ निर्माल्य पुटुली धरी घर को फेरिले। तार ठीक 2 दिन परे कर्मस्थली को बाहरिले दीपंकर बाबू। गला बेले इंडियन आर्मी ड्रेस रे घरणी तांकर बंदापना कले। दीपंकर बाबू कहिले, लता मोर एबे जेउठिकी बदली होईची सेइठी फोन करिवार किछि सुविधा नाही। हुए तो 8 10 दिन रे थरे फोन करिबी, तुम्हे माने केही व्यस्त हेब नाही। आउ हाँ, मु ठीक रे अछि जानिबा पई प्रतिदिन पाख एटीएम रु 100 टंका लेखाए काढिबी। आउ तुम पाखरे जेउ मोबाइल अछि सेइथिरे मेसेज आसीबो, तुमे जानि परिबो मु ठीक अछि। एहा कहि 2 झियंकु गेल करी बाहरी गले। दीपंकर बाबू जाई तांकर सेना कैंप रे पहुंचिले। सेठारे पहुंचिला बेलकु जानिबाकु पाइले युद्ध पई घोषणा होई सारिलानी। तांको मुंडरे किछि पसिलानी। समस्तंकु सजग रहिबा पई कहिले कमांडर। केतेबेले भी युद्ध आरंभ होई पारे। दीपंकर बाबू ड्यूटी को बाहरिले। आउ आम कोटी ओडियार मौड़मणि आमर इष्ट देवता महाप्रभु जगन्नाथ को हाथ टेकी कहिले, महाबाहू युद्ध क्षेत्र को जाउची, मु फेरी आसीबा जांके तुम भरोसा। एमिति 8-10 जन बंधु तांकर बाहरिले। युद्ध आरंभ होला। किछि समय युद्ध सरिबा परे दीपंकर बाबूंको देहरे गोटे गुली बाजिला। आउ दीपंकर बाबू छिटिकी पड़िले पहाड़ तलकू। बंधु माने तांकर जानी पारिले नाही। रातिरे दीपंकर बाबूंको खोजा खोजी आरंभ कले, हेले तांको केही पाइले नाही। दीपंकर बाबूको चेता पाइला बेलकू जानिबाकू पाइले जंगलरे जणे साधु बाबा तांको नेई तांको कुड़ियारे रखिचंती। आउ तांको खेत स्थान रे जड़ी बूटी लिप देई ठीक करिचंती। दीपंकर बाबू से साधु बाबा को पचारिले, आपण एठी एई जंगल रे? साधु बाबा जनक कहिले, मु एठी अनेक वर्ष हेब रही आसुची। दीपंकर बाबू से साधु बाबा को पाखरे प्राय 5-6 दिन रहिले। साधु बाबा तांकर सेवा करी दीपंकर बाबू को ठीक कले। दीपंकर बाबू खाली भाबुथांती, मु तो 5-6 दिन हेब एटीएम रु टंका उठाई नाही। घरे मोर स्त्री आउ 2 झियो व्यस्त हेउथिबे, आउ भाबुथिबे मोर कौन असुविधा होइथिबो बोली। हे महाबाहू कला ठाकुर, मु कौन करिबी? सेमानकु किए संतान देव? रोगिणा स्त्री मोर। मोरी कथा भाबी भाबी आउरी देह तार खराब होइजिबो। पुओटिए देइना हो महाबाहू। 2 झियो
କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହା ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଉଥିବ କଳା ଠାକୁର। ଏମିତି କହି ହାତ ଟେକି ସେଇ ଜଗମୋହନକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପୁଣି ସେନା କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଦିନ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ଆମେ ତୁମକୁ କେତେ ଖୋଜିଛୁ, ହେଲେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ କହିଲେ, ମୋତେ ସେଇ କଳା ଠାକୁର ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଆସି କହିଲେ, ଦୀପଙ୍କର, ଯୁଦ୍ଧ ତ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ତୁମେ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତୁମେ କିଛି ଦିନ ଘରକୁ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ କରି ଆସ। ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲତା ଆଉ ଝିଅମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଲତା କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲ? ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ କହିଲେ, ମୋ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ମୋର ସେବା କରି 4-6 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଉପର ଅଫିସର ମୋତେ ଛୁଟି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ମଧୁ କହିଲା, ବାପା, ତୁମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲ, ତୁମ ATMରୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କିଏ କାଢ଼ୁଥିଲା? ଆଉ ଫୋନ୍କୁ ମେସେଜ ଆସୁଥିଲା? ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ? ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲି, ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲି କେତେବେଳେ? ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସେଇ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଦୁଇଟି, ତାଙ୍କର କେହି ସାହାରା ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚାରି ଆଖିରେ ଅନାଇଥିବ ମହାବାହୁ। ସେଇ ହଟିଆ ଠାକୁର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦେହ ଖରାପ କଥା ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ପଠାଉଥିଲା। ଲତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ସାନ ଝିଅ ମାଧବୀ କହିଲା, ବାପା, ଚାଲ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ପୁରୀ ଯାଇପାରିବିନି। ଚାଲ ଆମ ଛତିଆ ବଟ ଯାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ସେଇ କଳା ଠାକୁର ପୁରୀରେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ବସିଛି, ଆଉ ଛତିଆ ବଟରେ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ବସିଛି। ଚାଲ ବଟ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଆଉ ମୋର ଦେହ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ଛତିଆ ବଟ। ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ଅବଢ଼ା ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୀପଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ବାହାଘରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆଉ ଗୁଆ ନେଇ ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରୀ ଗଲେ। ଆଉ ଜଗାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଲେ। ସେଇ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହି ଆସିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ତୁମର ଦୟା ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଥାଉ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।